Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita main apa ya? Nanti gue skip. Aduh. Mati ya. Mati lo. Musuhnya menang bro. Mantap. Lihat tuh. Mantap. Wih, tak sangkut gue. Wih, tidur guys. Matang. Kenapa kau pergi sini? Mampus. Let's go. Gue tim berapa ya? Bukan berapa. Tim biru gua. Tim biru. Oh my god. Serem nih. Ada. Oh, hampir mati aku. Oh, mantap. Hampir kalah gua. Ayo. Bantai sini. Bantai lu, bro. Emang lari, Mbak. Tolong. Begirau. Kok malah mundur, coy. Mampus, mati satu. Mundur lagi. Mampus. Ini nih gue terbang. Bujur ya. Tolong bro. Aduh, kalah. Jadi serius. Lo mau bakar gua? Hidup mampus. Mati temen gua, mampus. Dikit lagi. Mati semua kau. Mati guys semua. Gak bisa mati ya. Bom lag pula cok. Bom lag gak kena. Bisa diambil gak sih? Kau sini. Mati aku. Mantap. Makasih ya Allah. Ya apa nih kuman hitam lah. Ini. Memandang. Memandang. Temen gue mati. Pasti kalah aku loh. Itu kalah sekali. Wah, kaget kok. Lampus. Ini ente mampus. Mampus lo. Awas, ada sulap. Crossbow, pakai crossbow gua.
pakai kunai dia. Memang mati aku. Mati kau. Kalah. Wow. Ya kau pula. Nggak siapa lah. Ini aku tak sangkut. Oh. Ini. Anjir. Mati lah. Allah. Mau kemana kau? Tengah ini bro. Oh my god, cukup banget ya gua. Kayak Sulman hitam. Awas ada sulap. Datang. Awas ada sulap. Mantap. Oh my god. Tolong. Mampus kabur dulu gak sih? Kena. Mana gak kena. Wah, kena. Mampus. Kena kepala. Mampus ini. Oke. Let's go. Wow. Udah, dadah. Udah. Segitu aja perjalanan. Bye-bye.